आज मु सका चूड़ा दीटा खाई वरिष्ठ खाद्य घरे मना कर बिरयानी खाओ बाबा जे जाऊ तो खाओ कहीं क्या बाधा देवे। आम आज आसलु ढेଙ୍କାନାଳ ଥିବା जो बाम्बू किचेन को बाम्बू किचेन ना शुणिले टे यूनिक लगुनि आपन को से रेस्टोरेंट भी सेमती यूनिक एटा हूँ आम बाजी चौक छकरे अच्छे ढेଙ୍କାନାଳ जो बाजी चौक अच्छी स्टेशन आड़ गला को से रोड आपंकर पड़ो से जो बाम्बू किचेन। तो चलतु देखा बाम्बू किचेन केमती डिजाइन होती आउ डिजाइन भी आपको देखिले खुशी लगे जे चारिपट जाक सर बाम्बूरे ही या देखो ये गोटे सुंदर दोली गोटे टाइप गोटे गाड़ी टाइप कराई जोटा कि आसिले आप छोट पिला भी बसी पारे बहुत सुंदर भाव सजाही यहाँ जो तल फ्लोर यहाँ हूँ तार ऊपर को जावाई सीढ़ी आ बाउंसर या पूरा दो महला जो आमर रेस्टोरेंटा तले तार किचेन अच्छी आपर जो होती रेस्टोरेंटा पूरा बाउंसर ही या देखो आप चारिपट जाक देखिए पूरा बाउंसर ही या ऊपर ताटी पड़ी जमी आम बाउंस ताटी आ तल जो फ्लोर होती पूरा से पट्टारे पट्टा देकी जमी नॉर्मल छात कराए सेमती छात ही कराई आईटा हूँ तार बालकोनी आपड़ के बाउंसर तैयारी छात घर बालकोनी भी देखी नथिबे देखो पूरा बाउंस काठ पूरा बाउंस ये हूँ बालकोनी तार यहाँ हूँ तार बाहर भ्यूटा आ बाहर ये गोटे लगी बेसिन जोटा कि बेसिन भी यूनिक रही ड्रम उपर बेसिन कराई पानी से हाथ धुआ देखो चारिपट जाक बाउंस यहाँ हूँ एनएचटा जोटा कि हाईवे तार जो फ्लाईओवरटा व्यू देखा बहुत बढ़िया होती आ भीतर डेकोरेशन देखिए माने दिल खुश हो माने कारुकार्य पूरा छोट पिला भी खुशी हो बड़ लोक भी खुशी हो जो भाया सजा हो भितर झुमर फुमर लगिनी कि जहाँ सब लगी माने बढ़िया जिन सब लगी छोट छोट फूल लगी डेकोरेशन हो बाउंसरे पेंट सब होती ये देखो केमती सब पांडा सब रखाई टेडीर ये गोटे साइकेल रखाई साइकेल उपर पांडा तीन टा बसती कूलर भी अच्छी थंडापाई ऊपर देखो लाइट फाइट सब डेकोरेशन होती लगे कथा आईटा जो ये आप देखुं यहाँ गोटे बाउंसरे डिजाइन होती आ गोटे ओरिजिनल पांडा बसला बेला देखा जाउछि। भाई खाइबा केमती अछि केत मास हेलाणी आसुंदी खाइबा पई एठी हमें तो अभी ओपनिंग हेलाणी सेबडू 8 मास हेलाणी ओपनिंग हेलाणी बोली भाई कहउतले जा हमें सेबडू आसी सेबडू आसुंदी। अच्छा खाइबार हमरो क्वालिटी आउ से खाइबा प्राइस ऊपर क्वालिटी केमती अछि क्वांटिटी टू क्वालिटी भाई प्राइस किछि नै क्वांटिटी क्वालिटी ऊपर प्राइस किछि नै आउ जा भी अछि बढ़िया अछि खाइबा टेस्ट अछि देखुचंता हम खाउ छ ठीक अछि ठीक अछि हाउ एठी भी धोइबा पई अछि हैंड वॉश एठी भितरे तांकर किचन जा बड्डो किचन पूरा मस्त है रेडी पूरा गरम गरम बम्बू किचन रे बम्बू चिकेन खिया हब एडी दियो पूरा धुआं बाहर रोडो रोडो चिकेन देखो तो आसीगला गरम गरम बाउंसर तैयारी बाम्बू किचेन बाम्बू बिरयानी आ बाम्बूर केमती बाहर करा होची बिरयानी को आपन देखंतु पूरा गरम गरम बाहरुची आउ चिकेन आ तार बिरयानी राइस आउ ता फ्लेवर कौन हेची स्मोकी फ्लेवर ता बास्ना रे पेट पुर जाउची लागुची जेमती सब खाई जीवी कि हेले किंतु आमको वेट करा पड़ो कहीं से बाम्बू बाहर कर बाहर कले सीना आम खाइबा ना केमती खाइबा
ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭରରେ ପୁରା ଏରିଆ ବାସି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବିରିୟାନୀ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ତ ଦୁଇଟା ବିରିୟାନୀ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରୁନି ଏତେ ପୁରା ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବିରିୟାନୀ ବାହାରୁନି ବି ସେଥିରୁ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପାଟିରୁ ତ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି ଖାଇବାକୁ ମନ ବି ହେଲାଣି ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ବାମ୍ବୁ କିଚେନ୍ରୁ ବାମ୍ବୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀଟା ବାହାରିଲେ ତ ଖାଇବି ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟି 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 କଷି କେମିତି ବାହାରୁଛି ରାଇସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଚିକେନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ନିଜେ ଓନର୍ ଆସିକି ବାହାର କଲେ କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ପିଲା ବାଉଁଶରୁ ବାହାର କରିପାରିଲେନି ତ ଓନର୍ ଆସିକି ବାହାର କରିକି ଦେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଖାଇବା ଦେଖି ନିଜେ ଆସିଲେ ସିଏ କେତେ ରହୁଛି ଫୁଲ୍ ରହୁଛି ନା ଗୋଟେ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ରେଟ୍ ଏଇଟା 180 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆଉ ପାର୍ସଲ ନେଲେ ପାର୍ସଲ ଚାର୍ଜ 20 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗୁଛି ବାମ୍ବୁ ସହ ଆଉ ବାମ୍ବୁଟା ଏଇ ବାମ୍ବୁଟା ଆଉଥରେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁଛି 3 ଥର ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁଛି ଗୋଟେ ବାମ୍ବୁ ଗୋଟେ ମୁଁ 3 ଥର ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁଛି ବାଉଁଶ ସବୁ କେଉଁଠୁ କିଣିକି ଆଣୁଛ ମୁଁ ବାଉଁଶ ଆସୁଛି ସବୁଆଡ଼ୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣା ହେଉଛି ଆଉ କାଟିକି ତାପରେ କ'ଣ ସଫା କରୁଛ ସଫା ହେଉଛି ତାପରେ ସଫା କରିକି ଦିଆ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ପୁରା ତେଲ ଦିଆ ହେଉଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦମ୍ ଦିଆହେଉଛି ଦମ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଜାମ୍ ଦେଇ ଦିଆହେଉଛି ଜାମ୍ ଦେଇକି ଦମ୍ ଦିଆ ଆଉ ଜାମ୍ ଦେଇକି ଦମ୍ ଦିଆହେଉଛି ନହେଲେ ଦମ୍ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ବାହାରେ ଦେଇକି ଆକୁ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାକୁ ବାଉଁଶରେ ପୁରେଇକି ବାଉଁଶରେ ପୁରେଇକି ଦମ୍ଟା ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ତ ବଏଲ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ଆଉ ଠିକ୍ ନାଇଁ ଦେଖିବା ବାମ୍ବୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆଜି କାହିଁକିନା ମୂଷା ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ଭଲ ହୁଏ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଲେ ବାମ୍ବୁର ଫ୍ଲେଭରଟା ରହୁଥିବ ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ବାମ୍ବୁ ଚିକେନ୍ ରହୁଛି ବାମ୍ବୁ ଚିକେନ୍ ଆମର ରହୁଛି ବାମ୍ବୁ ଚିକେନ୍ ବି ରହୁଛି ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ରହୁଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଚାଉଳ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି ଚିକେନ୍ ଭଲସେ ସିଝିଛି ବି ଲେଗ୍ ରହୁଛି ଆଉ କଚୁମ୍ବର দিয়ে କେମିତି କଚୁମ୍ବର ଟିକେ ପାଣି ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜି ଚୌକରେ ଆଉଥିରେ ବାମ୍ବୁ କିଚେନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ବାମ୍ବୁ କିଚେନ୍ ବାଜି ଚୌକ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଛକଟା କପିଳାସ ରୋଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ବ୍ରିଜ୍ର ବାଁପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାମ୍ବୁରେ ପୁରା ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ବାମ୍ବୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ବାମ୍ବୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପର ତାର ତଳ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଫ୍ଲୋର୍ କରିଛନ୍ତି ତଳେ ତାର ଫ୍ଲୋର୍ ସବୁ ପଟା ପଡ଼ିକି ତାର ଫ୍ଲୋର୍ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଉପରେ ତାଟି ବେଡ଼ା ହେଇଛି ପୁରା ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପୁରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଆସିବେ ଚେକ୍ କରିବେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବାମ୍ବୁ କିଚେନ୍ରେ ବାମ୍ବୁ କିଚେନ୍ରେ ବାମ୍ବୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ତମ ନାଁ କ'ଣ
तुम पाक किए विजिट आसे भिडियो देखिए किए नंबर कही से लोक आसे पचारिक आसवे खाया क्या प्राय लोक आस नंबर भाई कह देता 9348004610 ठीक बाजी चौक ढेंकानाल जीवा चलो ଏବେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ବି କରିସାରିଲୁ ଆଉ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ରେଟିଂ 10 to 10 ଯଦି ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ବି ରେଟିଂ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦେଇଥାନ୍ତି